to interview Mr. Sastra about smoking. Let's go. Why do you think smoking is prohibited in schools? Yeah, because I think school is not the place where you can enjoy your cigarette. You know, it's really bad, even both for the students and for the teachers. For me, I don't smoke. I even hate smoking. But I understand that some of the people are really addicted. Even a day, one pack for a day for smoking. But in school is a neutral place. Is a place for academic, right? It's not for, let's say, a cigarette like that. If you want to smoke, just smoke at home or smoke at other public places that even that you can let yourself smoke in the public places, just like that. Okay, can smoking make the grade of the school bad? Yeah, of course, because like what I said before, smoking is bad. When someone is smoking in school, that makes the school bad, because school cannot even control who can smoke or who don't, right? Let's say, to be honest, like if you get to any kind of school in Bekasi, Cikarang, everyone is smoking, right? Every teacher, every student. You can even find on the toilet back there. But it makes the school like do not have any rules. In bahasa it's like no aturan, tidak ada aturan. But once again, it depends on how the school can control who can smoke, just like that. What are the negative impact of some smoking in public places? The ash, you know, like when you try to smoke, right? You try to smoke and the ash will go flow with the wind and it will go to your eyes. It makes eye sore, sakit mata. Your eyes gets red and people get angry. And if you know there's an account on Instagram that always remind people who smoke at riding the motorcycle, and it's really fun to see how mad, how angry people are. Do you agree or disagree with the statement that smoking is prohibited in public places? Of course, I think the smokers needs little space, and the government should, let's say, have a strict rules for the smokers, because I don't know, I just hate smoke. Maybe it makes me smoking is really bad, and if I am the president, I will ban or even make the space for smoker really small. That was Okay, Mister. Sorry. done. Okay. Sorry to Take my time. Yeah, take my time. Thank you. Your time. Yeah, Okay. thank Thank you. Thank you, ya, Miss. All right. Bye. Hello everyone, I'm here with Miss Martine. I want to ask what your opinion smoking. Number one, why do you think smoking is public in school? Menurut Anda, kenapa merokok dilarang di lingkungan sekolah? Oke, ini jawabnya dengan bahasa Indonesia ya. Oke, mengapa merokok dilarang di lingkungan sekolah? Karena kan di sini kita belajar, ya kan? Belajar otomatis kita akan memberikan hal yang positif gitu. Jadi kalau misalnya di sekolah diperbolehkan untuk merokok, berarti kan nanti dampaknya di dunia luar penilaiannya akan berdampak negatif gitu. Makanya untuk merokok ada larangan gitu, karena bagaimanapun pelajar berarti harus memberikan contoh yang baik gitu di lingkungan belajar. Makanya ada kata istilah
lingkungan yang terpelajar. Gitu. Kan ada yang mengatakan bahwa kok kayak seperti orang yang tidak terpelajar. Gitu. Makanya rokok tersebut dilarang karena ini adalah lingkungan yang terpelajar. Ya. Can smoking make the good name is the school? Apakah merokok dapat merusak nama baik sekolah? Ya, merokok dapat merusak nama baik sekolah. Gitu ya, makanya tidak diperbolehkan gitu untuk merokok, terutama siswa ya. Gitu. Ketika siswa kita banyak yang merokok dan terlihat oleh dunia luar, gitu, maka dunia luar akan mengatakan, ih kok sekolah yang di sekolah X ternyata diperbolehkan merokok ya, kok gitu ya, berarti di sana tidak tertib, sekolahnya tidak baik karena siswa saja diperbolehkan untuk merokok. Seperti itu. What are the negative impacts of smoking in public place? Apa saja dampak negatif merokok di tempat umum? Ya, banyak ya dampak negatif merokok di lingkungan umum, itu terutama untuk bisa mengganggu orang, mengganggu masyarakat yang tidak merokok. Gitu, itu kan dampaknya sangat buruk sekali. Oke, yang si perokok adalah perokok aktif, gitu. Dia untuk tubuhnya, gitu ya. Tetapi yang si perokok pasif ini, dia malah akan berdampak lebih besar, gitu. Misalnya pada ibu-ibu hamil, gitu ya, itu kan bisa terganggu. Kemudian polusi. Kemudian bagi yang perokok pasif, misalkan kita kan tidak merokok, gitu ya. Di rumah misalkan banyak yang merokok, gitu. Kita sendiri tidak merokok, maka kita yang berdampaknya besar itu kepada kita, sakit-sakitan, paru-paru terdampak, gitu. Itu yang diakibatkan oleh si perokok tersebut, gitu. Terutama di lingkungan umum. Bayangkan kalau kita di jalan kita tidak merokok, pernapasan kita jadi terganggu karena kita menghirup, dia membuang, kita menghirup, gitu, seperti itu. Question, do you agree with the smoking is prohibited in public place? Apakah Anda setuju atau tidak dengan pertanyaan bahwa merokok dilarang di tempat umum? Ya, sangat setuju, gitu ya. Sangat setuju dengan gerakan tidak merokok di tempat umum, karena bagaimanapun itu untuk untuk kebaikan bersama, gitu. Kalau memang mau merokok silakan, tetapi pada tempatnya, gitu. Jangan di lingkungan umum, karena kan semua masyarakat bisa lewat mungkin atau duduk di tempat tersebut, kan gitu. Makanya ada kalau di tempat-tempat di restoran, gitu ya, ada smoking area, gitu ya, sama yang memang bebas merokok, seperti itu. Thank you. Okay, welcome.